आज आमे बनेबा ओडिशार गोटे पारंपरिक पिठा चाउल काकरा पिठा बा सुआली पिठा। जेकोसी पूजा पर्वपर्वाणी रे बनै परिबे, नहले एमिति मिठा किंबा पिठा खाइबा पई इच्छा हेले जेतेबेले इच्छा हेबो बहुत सहजरे बनै परिबे। पिठा उपरे पूरा क्रिस्पी रहिबो। एठी आवाज सुनी जानि परथुबे भितरे पूरा सॉफ्ट आउ जुइसी पुरो। वीडियो रे सबु छोट छोट टिप्स आपण मानक सहित म शेयर करिछि। आपण माने भी प्रथम थर रे एमिति परफेक्ट पिठा बनै परिबे। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। जेकोसी पिठा बनेबा पूर्वरु आपण माने प्रथमे घरे थिबा एमिति गोटे गिना नहले कप सेट करंतु। से गिना किंबा कप रे माप करी सब जिनस देबे, देखिबे पिठा पूरा परफेक्ट हबो। आजिर पिठा पई हमकु अरुआ चाउल दरकार। मु ए मेजरिंग कप रे माप करी नॉर्मल अरुआ चाउल नेछि। जे अरुआ चाउल रे आमे नितिदिन पिठा बनाऊ, किछि खास अरुआ चाउल दरकार नाही। एठी मु 2 कप रो अरुआ चाउल नेछि। 400 ग्राम रो अरुआ चाउल चाउल को 2-3 थर पानी रे भलो भाबरे धोई आमे 5 रु 6 घंटा बतुरै नबा। चाउल बतुरिबा भितरे पिठा पई पुरो बनेबा। गैस उपरे कढ़ाई बसैबा। कढ़ाई गरम हो जिबा परे प्रथमे आमे मिठा पई चीनी किंबा गुड़ दबा। एठी मु 3/4 कप रो ब्राउन कलर रो चीनी नेछि, सेति पई कलर एमिति देखा जाउछि। आपण माने गुड़ भी नै परिबे। एबे 2 बड़ चामच पानी दबा। जमा बेसी पानी देबे नाही। पानी दे सारिबा परे केवल आमे चीनी किंबा गुड़ को मेल्ट हेबा पई छाडिबा। कोनोसी पाग करिबा दरकार नाही। केवल चीनी मेल्ट हे जिबा परे आमे गोटे मीडियम साइज रो नडिया दबा। नडिया को पूरा एमिति करिके देबे, पिठारे खाइबा पई भल लागिबो। गोटे मीडियम साइज रो नडिया पई आपण माने 3/4 कप रो चीनी किंबा गुड़ नेबे, मिठा पूरा ठीक हेबो। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी आमे नडिया को चीनी सहित मिसिबा पई छाडिबा। एबे देखंतु नडिया रे हल्का हल्का पानी अछि, पूरा सुखी नाही। एई स्टेज रे आमे आधा कप रो फ्रेश छेना दबा। आधा लीटर क्षीर रु एतिकी छेना देले पूरा खाइबा पई बहुत बढ़िया लगे। पिठार टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसे, किंतु ऑप्शनल अछि। आपण माने बिना छेना रे भी केवल नडिया दे ई पुरो को बनै परिबे। छेना दे सारिबा परे आउ 2-3 मिनिट पर्यंत आमे नडिया सहित घांटी नबा। छेना रे थिबा सबु एक्सेस पानी सुखिबा पर्यंत आमे पुरो को बनेबा। एबे देखंतु छेना रे जमा भी पानी नाही। एबे भलो बासना पई आमे अल्प गुजराती गुंड अल्प गोलमर्च गुंड दबा। गुजराती गुंड गोलमर्च गुंड जदि आपण मानको पसंद नथिबो आपण माने स्किप करिवे, किंतु देले बहुत बढ़िया बासना आसीबो। एई पुरो को आपण माने टिके जुकजुकिया रखिबे, पूरा सुखिला करिवे नाही। पूरा सुखिला कले पिठा खाइबा समय रे पिठा सुखिला लागिबो। एबे पुरो हे गेला, बाहर को आमे बाहर करि आनिबा। पुरो बनै सारिबा परे आपण माने सेई कढ़ाई रे जंतुनी बनै परिबे। एबे चलंतु चाउल को चेक करिबा। 6 घंटा परे चाउल देखंतु भलो भाबरे बतुरी जाईछि। चाउल जेते भलो भाबरे बतुरिबो पिठा सेते नरम हेबो। एबे चलंतु चाउल को बाटिबा। चाउल बाटिबा पूर्वरु चाउल को पानी रु भलो भाबरे छाणिकी देबे। ध्यान रखिबे चाउल सहित बेसी पानी देबे नाही। आमे पानी माप करी दबा। बड़ ग्राइंडर जार मु एकाथरे बाटी नेबी। आपण माने 2 थर रे भी बाटी नै परिबे। तापर आमे पानी माप करिकी दबा। जेउ कप रे माप करी 2 कप चाउल नेथिले सेम कप रे माप करी 1 कप पानी दबा। किंतु एकाथरे पानी दे बाटिबे नाही, चाउल भलो भाबरे बाटी परिबे नाही। अल्प अल्प पानी दे चाउल को चिकन करी बाटी आनिबे। 1 कप पानी दे एठी मु चाउल को बाटी आनिली। पिठौ देखंतु एतिकी पानिया रहिबो, किंतु पूरा चिकन करी बाटिबे। पिठौ जेते चिकन रहिबो जंतुनी पूरा कणलिया हेबो आउ पिठा सेते नरम हेबो। एबे हमर पिठौ रेडी हे गला। चलंतु जंतुनी बनेबा स्टार्ट करिबा। जंतुनी बनेबा पई गोटे मोटा कढ़ाई नेबे। जंतुनी कढ़ाई तळे लागिबो नाही। एबे हमें पानी दबा। जेउ कप रे माप करी आमे 2 कप चाउल नेथिले सेम कप रे माप करी 2 कप पानी दबा। चाउल बाटिबा समय रे आमे 1 कप पानी दे चाउल बाटी थिले, ता माने टोटल 3 कप पानी देले। 2 कप चाउल रे 3 कप पानी, ता माने जेतिकी चाउल नेबे तार 1.5 गुणा पानी देबे। ए भाग माप मने रखिबे। एबे जंतुनी रे स्वाद अनुसार लुण दबा। मिठा पई 1 कप गुड़ दबा। 200 ग्राम गुड़ जेतिकी चाउल नेथिबे तार अधा गुड़ देबे। मिठा पूरा सठिक रहिबो। पिठारे बहुत बढ़िया टेस्ट पई गोटे छोट चामच पानमधुरी 2टी गुजराती को टिके छेचिकी देबे। छेचिकी देले पिठा छाणीबा समय रे
ପିଠାରେ ଫାଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦବା। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼େଇରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ପାଣିକୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗୁଡ଼ ପାଣିରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ନେବେ। ଶେଷରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ରହିଯାଇଛି କି, ଯଦି ଥିବ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହାତରେ ପିଠଉ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବେ। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ବିଣ୍ଡା ବା ଲମ୍ପସ୍ ଆସିଯିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିବ। ଜନ୍ତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଏମିତି ବିଣ୍ଡା ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ବିଣ୍ଡା ଦେଖାଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ହେବେ ନାହିଁ। এই ବିଣ୍ଡା ଦେଖିବେ ପରେ ଜମା ରହିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ବିଣ୍ଡା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଜମା ବି ବିଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। এই ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12 ରୁ 14 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। 12 ରୁ 14 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ତୁଣୀର କଲର ଟିକେ ଲାଲ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଜନ୍ତୁଣୀ ଏମିତି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, କଢ଼େଇର ଚାରିପଟରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ହାତରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ରଖିବେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବେ, ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଆମେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଧରି ପାରୁଥିବେ। ଜନ୍ତୁଣୀ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଘିଅ ନେଇ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଯଦି ଜନ୍ତୁଣୀରେ କିଛି ବି ବିଣ୍ଡା ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଜନ୍ତୁଣୀ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଜମା ବି ବିଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଜନ୍ତୁଣୀ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ଜନ୍ତୁଣୀ ଏମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିଲେ ପିଠା ବନେଇବା ସମୟରେ ପିଠାରେ ଜମା ଫାଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଣୀ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ପିଠା ପୁରା ସଠିକ୍ ହେବ। ଜନ୍ତୁଣୀ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯିବ ପିଠା ଛାଣିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ତେଲ ଟାଣିବ। ପିଠା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗେଇ ନେବେ, ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ କରିନେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ 2 ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରେସ୍ କରି ବାହାରକୁ ବଡ଼ କଲି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବେ। ଗୋଟେ ଗିନା ପରି ବନେଇବେ। ମଝି ଅଂଶ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ଏଇ ମଝିରେ ଆମେ ପୁର ଦେବା। ମଝି ଅଂଶ ବେଶୀ ପତଳା ରହିଗଲେ ପୁର ଫାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ 1 ରୁ 1.5 ଚାମଚ ପୁର ଦେବା। ବେଶୀ ପୁର ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁର ଫାଟି ପିଠାର ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ପୁର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ। ତଳପଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ। ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବେଶୀ ଜନ୍ତୁଣୀ ରହିଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗେଇ ପ୍ରଥମେ ହାଲକା ହାତରେ ପିଠାକୁ ଗୋଲ କରିବା। ତାପରେ ପାପୁଲିରେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଜୋରରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିଠା ଫାଟିଯିବ। ପିଠାକୁ ଚେପ୍ଟା କରିସାରିବା ପରେ ପାପୁଲିରେ ରଖି ଚାରିପଟକୁ ରୋଲ୍ କରିବେ। ଏମିତି କଲେ ପିଠାର ବାହାର ପଟରେ ଯଦି କିଛି ଫାଟ ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଫାଟ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପିଠାର ଚାରିପଟ ସମାନ ରଖିବେ, ଜମା ପିଠାରେ ଫାଟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପିଠାରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଫାଟ ରହିଯିବ, ପିଠା ଛାଣିବା ସମୟରେ ପିଠା ଭିତରର ପୁର ତେଲରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଇଠି ବନେଇ ଦେଖଉଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାକୁ 2 ପ୍ରକାରର ବନେଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ଆମେ ପୁରଦିଆ ପିଠା ବନେଇଲେ, ଏବେ ଆମେ ବିନା ପୁରଦିଆ ପିଠା ବନେଇବା। ସେମିତି ପ୍ରଥମେ 2 ହାତରେ ଘିଅ ଲଗେଇ ନେବା। ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଗୋଲ କରିନେବା, ତାପରେ ପାପୁଲିରେ ଚେପ୍ଟା କରିନେବା। এই ପିଠା ବନେଇବା ସବୁଠୁ ସୁବିଧା। ବେଶୀ ମୋଟା କିମ୍ବା ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋଟା ରଖିବେ, ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାରର ପିଠା ବନେଇ ରେଡି କଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଛାଣିବା। ପିଠାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଗରମ କରିବା। ତେଲକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ,
जंतुणीरू अल्प पकई देखिबे जदि जंतुणी सांगे सांग उपरकू उठू नाही ताहले जानिबे तेल ठीक भावरे गरम अछि। एबे आमे पिठा को देदबा। पिठा दे सारिबा परे देखिबे पिठा उपरे बहुत बबल्स आसिबो। 2 मिनिट पर्यंत पिठा को जमा चटु लगेबे नाही। पिठार उपर अंश जदि तेलरे भल भावरे बुडू नथुबो उपरे अल्प अल्प तेल दे देबे। 2-3 मिनिट परे देखिबे पिठार उपर कलर चेंज हो जिवो। तापरे पिठा को ओलटाइबे। पिठा को ओलटाई सारिबा परे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी पिठा को छाणी नेबे। जमा लो फ्लेम रे छाणीबे नाही नहले पिठा बहुत तेल टाणिबो। हाई फ्लेम रे छाणीबे नाही पिठार उपर अंश बहुत जल्दी लाल कलर हो जिवो भितरे भल भावरे सिझी पारिबो नाही। 5-6 मिनिट परे देखिबे पिठा फुली पूरा तेल ऊपर को आसी जिवो। एमिति पिठा फुली गले आपण माने जानिबे पिठा भल भावरे सिझी जाईची। एमिति लाल कलर हे जिबा परे आमे पिठा को बाहर करी आनिबा। देखंतु पिठा केते सुंदर देखा जाउची। पिठारे जमा भी फाटो नाही। पिठा पूरा परफेक्ट हिची। सेम प्रोसेस रे बळका रखिथिबा सब पिठा को छाणी नबा। एई पिठा को छाणी आपण माने गरम गरम खाइबे पिठा खाइबा पई भल लागिबो। वीडियो रे देइथिबा सब टिप्स फॉलो करी आपण माने ए पिठा बनांतु। केमिति लागिला निश्चय कमेंट्स करी जणाइबे। आज पई रहिली पुणी देखा होबा नया रेसिपी रे। धन्यवाद।